ताले ठीक अच्छे आओ केबे आसुची गुड नाइट। अरुणा सी गलानी आस एबे सी इतनी राति रे हाँ सी ऑफिस रे किसी काम थिला सही कथा जणैबा को आस्तिला। सुनो अरुणा तमे भी एठू जाओ नहले जदि आउ किए देखिदेबो ताले बहुत बड़ प्रॉब्लम हो जाओ। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। पवित्रा को बश कर रखिले आमार मंगल। हाँ मौसी ताको एमिति गोटे चोट दरकार ना से जेमती सारा जीवन से चोट को भूली पारिबनी। अच्छा सेमती किछि प्लान करिछ? नहीं भाबुची। काम्या भाव भाव ए शुन आमे गोटे कथा भाबचे तू हमार कथाटा मान तो से विक्रांत को ना तो साइड को निया से विक्रांत ना भारी चालाक खूब पारिवार आछे से जदि पवित्र साइड को चली जीव ना ताहले भविष्य रे आम पाई विपद हो जाबे और आमे जोटा चाहूचे सेटा हे पारिबनी। मौसी कथा तो मु बहुत आगुरु भाभी सारी और से विक्रांत को मो साइड को आनिया पाई मु चेष्टा करुछि। काम्या दिनों को दिन तुम्हारी शैतान ही गलुनी। मामा अरे लाडली आ कौन है? मामा तमर आउ पापांकर बाहागर फोटो दरकार। मोर बहुत मन हो फोटो देखा देखाओ ना प्लीज। लाडली बाहाघर फोटो तो
मो पाखरे नाही। नाई मामा समस्तଙ୍କ पाखरे तो बाहागर फोटो एल्बम रे थाए ना तुम पाखरे केमते नाई लोके तो बाहागर बेले वीडियो कैमेरा रे फोन कैमेरा रे फोटो उठांदी माँ मु जो बाहागर को जाइए देखी इति मो पाखरे से फोटो नाही नाही जेतबळे मु तते कोठु आणी की देखेबी। माँ बापांकर गोटे फोटो तो तुम पाखे थिबो ना नाही मो पाखरे गोटे भी फोटो नाही। माँ तमे सबले सही कथे ही कहूच बापांकर गोटे भी फोटो तुम पाखे नहीं एमती केमती हबो माँ लाडली मु सत कहूचे बाहागर फोटो मो पाखरे थिला किंतु एबे नाही हची जाइछि। नहीं मामा तमे मिछ कहूच लाडली बिलीव मी मिछ काई कहबी काहे कि ना तमे मते पापा को फोटो देखिए को चाहू न जेतरे तुमको पापा को विषय पचारे तमे मते किछि कहूना तमे काहे कि मते किछि कहूना इति तू जिद करनी। माँ तमे तले मते देखिया को गोटे भी फोटो काहे रखे ना बापा को बहुत मिस कहूचे केमिते थिले तुमको देखे नेबे लाडली तो कहूचे मो पाखरे ने भी किसी फोटो नहीं बट हाँ तते प्रॉमिस करूचे मते जिते फोटो मिलिबो मु तते श्योर देखेबी। इति मो पाखरे फोटो नाही से सब फोटो हजि जाइछि। माँ हजी चीची ना तमे हजी दीच जेते बेले किछि हजी दिए तमे मते केते गाली दियो एबे तमे भूल करछ माँ बापा जदि थांते तुमको बहुत गाली दे थांते इति मु तते गोटे कथा कहले तू बुझी पारुनु जेते कहले भी तू जुक्ति करूछु। मु तते कहली ना मो पाखरे फोटो नाही आ थरे भी मते से कथा पचाना तू जा एठू। इति मु तते कहली ना जा एठू। जा एठू इति। लांचो को देखी लगुचे पवित्रा बोधे ताको खूब जोरे गाली देछि। ए मौकार तो फायदाटा उठेबा दरकार।
କହିଲି ଯେ ମାଙ୍କୁ ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମାଗିଲି, ହେଲେ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମା ତ ସବୁ ଫଟୋ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ହଜେଇ ଦେଇକି ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଉର୍ବି ବି ଦେଖିନି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉର୍ବି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। ବାପା ଥିଲେ ମୋତେ ଗାଳି ଖାଆନ୍ତିନି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ମୋତେ ଗେଲା କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ, ତମ ପାଖରେ ତମ ବାପା ନଥିଲେ ନା କଣ? তুমি কাহিଁକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତମ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଲ? କାହିଁକି ଡାକି ନେଲ? ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ए छटकी, আরে ডর না, আমাকে কাকে ডরুছু? আমি পুরা তোর আই। ছটকি, আমি খালি ডরাইনি, খুব গেলাবি করে। কোন হয়েছে? তুই রাগিছু? আমি তো জানিছি তুই রাগিছু, আর তু না তোর মার উপরে রাগিছু। আরে কাহিকি তা উপরে রাগিছু? তোর মা কিছু তোতে কইলা কি? হ্যাঁ, ମା ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ରାଗୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। আমি বুঝি পারলি তোর মা না কাহিকি তো উপরে রাগুছে, সেইটা আমি জানিছি। কাহিকি না পবিত্রা না তো কথা কেবে চিন্তা করে না। তুই পিলা লোক, তোর মনটা কেতেবেলে কোন চাহুছি, তার কোন সেথিরে কিছু খাতির আছে না। সেথিপাই না সে তোতে কিচ্ছু কহেনি। তোর মনটা কষ্ট হেলা কি তোর যাহা কিছু বি হেলা, তার কিছু খাতির আছে সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করে না। সে তোতে গালি দিলে যাই তার মনটা শান্তি। শুন, মো পাখে না গোটে আইডিয়া আছে, আর তুই যদি সেইয়া করিবু তাহলে সে তোতে গালি দবনি, ভালো পাইব। কি আইডিয়া? সে আইডিয়াটা হেলা, যদি কে তোতে ভালো না পাউছি তুই ঘর ছাড়ি চালি যাবাটা দরকার। তুই যদি তা পাখে না রইবু তাহলে সে জানিব তোর মূল্যটা কি। তু তো পাখে আছি বলি সে খালি গজর গজর হচ্ছে, নহলে তো সে জানিব না এতে কোন। ମାନେ ତମ କହୁଛ ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବି? ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବି, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବି, ଉର୍ବିକୁ ବି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବି। হ্যাঁ, তুই সমস্তকে ছাড়িকে চালি যা। আরে আমি কি বলছি কি সবুদিন পাই নাই, কিছু দিন পাই তুই এই ঘর ছাড়িকে চালি যাব, তাহলে যাই তোর মা তোতে মিস করিব আর তোর মূল্যটা কি বুঝি পারিব। তারপরে যেতেবেলে পবিত্রা তোতে গেলেই করে ডাকিব, ইতি আমি তোমাকে আর কিচ্ছু বলবো না, গালি করবিনি, মারিবিনি, তুই আমার সোনা মেয়েটা, এমতি করে যেতেবেলে তোতে খুশামতি করিব না, তারপরে যাই কি তুই চালি আসিব। হ্যাঁ,
तापरे जे देखिबू आमे सत कहथिली कि नाही। हौ ठीक আছে আমি তাহলে আসুছি। হ্যাঁ তু কিন্তু এই বিষয়ে না তু টিকে ভালো করে ভাব। হ্যাঁ তুই সিনা খালি আমাকে ডরছি হলে আমি তোতে কত ভালোবাসুছি তুই কি জানি। আসছি শুনে যা। ବୋଉକୁ ଭଲ କରି ପାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିବନି। ये आमाके कहीं डब डब कर चाहिए कौन भावुची मनरे। देख केमिति मते अनैछि या पर जदि किछि भी गड़बड़ करे ना ताहले मु निजे याको ता गाँ को पठे देबी। আমি আমি কি করছি তুই জানিছু কোন। আরে সে পবিত্রার লাঞ্চকু ঘরু চালি যাবাকু আমি পুরো উস্কেই দেইছি। সে মানি भी जाइछि घर छाड़ी चली जीव। ये मौसी झीरी दिहे मिसी निश्चय किसी गोटे गड़बड़ करने योजन अच्छा। मौसी तुम एमती कहीं करुच तुमको इतने कौन लाभ मिलू? अरे एमान को ना हैरान करते हबे से माने जिते हैरान हबे हमको सेतेटा फायदा मिलिबो। हे मनुष्य व्यस्त हेले ना भूल निष्पत्ति नहीं एमाने जिते हैरान हबे फायदाटा आमर सेते हबे। हे यार पुणी कौन है ये एमती कहीं रागी भाउज इति कौन ही तोर तू एमती चुपचाप ठिया कौन पाई?
इति तू एठी अछु मु तो पूरा घर जाक खोज सलिनी मु एबे किछि कथा ही परबिनी हेले काई कथा हबनु आगो मोर गोटे अनाउंसमेंट करियर अछि अनाउंसमेंट माने कोन मोर समस्त गोटे कथा कहियार अछि ओ अनाउंसमेंट देखिल तो चोर एबे चोरी विषय टेंगुरा बाड़िया को जाऊँगी मौसी एबे तुम्हें कौन प्लान करिया कथा कर मागो ये को जदि आवाज नाटे कहीदेबू ताले कथा सरी होला